So So for this evening, our topic is one center of mass and center of rigidity. First, let's talk all about wall rigidities. So it is often called as stiffness. No? So ang wall rigidities, natawag ko na itong stiffness. So wall rigidities will determine how well a wall will react to lateral forces. The rigidity of a wall is dependent on the cross-sectional dimensions, the height of the wall, and the material it is made of. So, ang rigidity sa isa ka wall, so dili ra siya mag-matter sa isa ka butang, no? So, depende gid siya sa cross-sectional dimensions nimo, no? Sa siya kabaga, sa kataas, ang wall nimo, ang length, then syempre kung sa ang material ng imong gigamit anang wall nimo. So the rigidity of a wall is defined as the reciprocal of the deflection. For example, for wall I, the rigidity R sub I is equal to 1 over deflection I. So, di ba last time, gahapon, natakot ng rigidity. So, when we get deflection, when we get rigidity, it's just the reciprocal sa deflection. So it's either way. So kung mag-solve ko to deflection, so bali ra po siya sa reciprocal ra po siya sa imong rigidity. So for walls, natin gitawag ng cantilever wall o fixed wall. So cantilever wall is fixed at its base or foundation and is a vertical cantilever. So meaning cantilever siya kay fixed siya pero sa iya lang base, no? So sa ubos lang part fixed siya. So ang taas is open lang siya. So muna siyang cantilever wall. Ang fixed wall na to is a fixed both at its base and at the top, unrestrained against rotation. So kung fixed wall siya, meaning both taas o ubos naka-fix siya, so meaning pa-resist siya og rotation, dili siya dali nga makuan, di siya ma-twist since na may support sa taas ug sa ubos niya. So wall rigidity, so when we get deflection, kung solve tag deflection, so natay formula diri, no? So deflection of a cantilever wall is either deflection sa cantilever is equal to deflection sub m, so it is the deflection due to flexural bending plus deflection due to shear. So duha ni siya. So i-add nimo ang deflection nimo makuha due to bending or sa shear. Another is natay mas precise na formula, natay P times H cube over 3E sub M times I plus 1.2P times H over AE sub V, where si P nimo itong lateral force applied to the wall. So muna siyang force nga na-apak sa imong wall. H is ang height sa imong wall. E sub M is imong modulus of elasticity in compression. Then I nimo is the sectional moment of inertia of the wall in the direction of bending. Plus 1.2 same ang P, ang H, ang A din nimo karon is the cross-sectional area sa imong wall. Then
ang E sub V, which is the modulus elasticity in shear. So kasagara, E sub V is equal to 0.4 E sub M. So same dari kung sa fixed wall, deflection sa imong flexural bending o sa imong shear, maglahi lang din sila. There is a precise ng equation where sa fixed wall, kung there is a cantilever is 3, there is 12. More or less, more may difference nila. So here is an illustration. First illustration, it's shear wall deformation. So sa A, so it is a shear wall deformation for a multi-level cantilever wall. Excuse me. So, cantilever wall siya. So first, a flexural deformation. So pagdapak karon sa imong forces, so mo din imong mga deflection. So mo man ni siya ang original na structure sa imong building. So after gihapak tong forces, no, lateral forces F1, F2, F3, mo na ning nahitabo. So mo din ni siya imong deflection from first story mo ni siya deflection 1, sa second story nimo deflection 2, sa third story niyo sa deflection 3. So sa second, letter B is shear deformation. So sa shear po ni siya ang ikaduwa, no? So pag apak sa force dari F1, F2, F3, so ingan ni siya ang tabo. So kay since kato gitulod dari is gibira siya, so shear deformation siya. So mo ni siya ang may tabo sa mga structure from its original and then gibira siya, shear deformation. Mo ni siya yung deflection 1, deflection 2, and deflection 3. Then the last one is shear wall deformations for a multi-level fixed wall. So kung fixed wall siya, ikatugan niya ang A ug B na to is cantilever man to. So walay support ang mga taas adto sa iyong walls. There is fixed man ta, so mo ning mahitabo during pagapak sa imong shear. It's force, I mean pagapak sa imong force F1, F2, and F3. So dili ra kayo siya mo kuan, dili ra kayo maon sa imong building. Na siya ang deflection niya is isa lang, no? Same naman ni sila. Same naman. So kung unsay deflection dari, same naman yung deflection ko dari. So manang isa ra iyang deflection. So kung ganiha deflection of cantilever wall and deflection of a fixed wall gyapon siya. So napud tay another nga kuan equation. So kani siya is mas simple equation. So for cantilever, same lang gyapon deflection sa imong flexural bending ug sa shear, pero ang precise niya is simple lang. 4 over B, where B is imong thickness or width sa imong wall, times H over L. H is imong height, L is ang imong length sa imong wall. Cube plus 3H over BL. Simple lang siya. So for fixed wall, so 1 over B lang dahil siya. So same lang siya. Ang maglahi lang nila is kani 4 for cantilever, 1 lang dahil for fixed wall. So masayo ni siya gamiton na equation. Next is so manata sa wall. So next natin is rigid diaphragm analysis. So floors and flat roofs of buildings are considered horizontal diaphragm. So ginatawag na to nga horizontal diaphragm ang floors na to ang flat roofs.
So, designed to distribute lateral loads to the vertical supporting structural elements of the lateral loads resisting systems such as shear walls or frames. A diaphragm is considered to be rigid or flexible based on its stiffness. So, depende na siya. So, a diaphragm, which is idealized as rigid, is typically a solid concrete slab or concrete on metal deck slab and having a span to depth aspect ratio of 3 or less. So, muna siya gitawag siya nga rigid. If ever nga solid concrete slab siya or concrete on metal deck no slab, then iyang ratio is 3. Ang span to depth niya is 3 or less. So, 3 or gamay pa ana. So, munang gitawag nga rigid. Then, a rigid diaphragm analysis assume that the diaphragm the diaphragm is sufficiently stiff to retain its form and engage the vertical elements based on their stiffness or rigidity. So next is rigid diaphragm analysis, so center of mass. So the center of mass needs to be calculated to determine the location of the seismic shear to be applied to the building. So kung balikan nato ang atong discussion gahapon, itong naatay structure sa pagkuha sa open na excuse me. Kung balikan nato nitong discussion gahapon, during sa pagkuha sa distance, di ba? Pagkuha, since symmetrical lang man siya, itong diretso ra nato ako ang distance. So, karon dere sa pagkuha sa center of mass, so kinahanglan nato malocate asa ang center niya, no? Center of mass o center of rigidity nato. Para makita nato ang location nga dito, like kanang dito ang kuan gid ba, ang shear magigo ang center. So, in getting the center of mass, at the equation x sub cm or x center of mass is equal to summation sa wi, then y x sub I. Wi along y man siya, then times x sub I over wi ang y. So, sa y center of mass, so the opposite lang dayan. So, masabtan lang na siya, Peter. So, example. Let's have an example para mas masabtan. So, locating the center of mass of a building. Para makita na to as ang center ani. So, concrete shear walls resist lateral forces in both direction. So, determine the location of the center of mass.
cm at the given floor level. The mass of the floor diaphragm is uniformly distributed, and the weights of the concrete shear walls are as noted in the figure and are tributary to the diaphragm. That is half of the wall height below and half of the wall height above the diaphragm. Constitutes the weights of the wall for analysis. The non-cantilevered portion of the floor diaphragm is 85 psf, and the cantilevered portion of the diaphragm is 65 psf. So the floors of the building are 6 inches thick concrete slab on metal deck and are idealized as a rigid diaphragm. So the floor-to-floor height is 12 feet. So yung height is 12 feet. So muna siya itong illustration karon. So muna siya itong flooring lugar. No? So natay cantilevered na part, which is kani. Kita ninyo cantilevered floor diaphragm. So x and y na to axis na diya, no? So yung distance per span na to is 20 feet. So naka-detail po dito, wall A is 12 inches and 35 kips ni siya ang K. And for wall B, 12 inches yapon, 35 kips. C na to is 18 inches, 45 kips. D is 8 inches, 25 kips. E is 8 inches, which is 25 kips yapon. So kung mag-solve ta the center of mass, showing ani. So muna siya itong table dayon. So first, makita ninyo dari. Kani siya, muna siya itong mga walls ha. May mga shear walls na to. Kani, A, B, C, D, o E. So kung mag-table ta, lahi si wall, o lahi ang atong diaphragm, no? Or atong flooring. So first, diri sa ta, mo-focus ata sa wall. So atong ibutang diri, lato ka wall tanan. So A, B, C, D, E. So 5 ka buok. So naka A, B, C, D, and E. So weight niya given A is 35 kips, 35, 45, and C, 25, 25, and C, D, E. Next is XI, which is naka-fit. So saan man siya pagkuha? So based dari, focus ta. Dari sa kuhan. Tanaw ba ninyo kay hindi mo maglibog. So dito kay wall A. So X man, no? Kung magkuha ta kay X, so meaning X is dili man ang X, di ba? Y diri. Pero ang mean ng X is distance sa imong wall from the center sa imong wall padulong sa y-axis. Kasi yung padulong na siya sa y-axis. Ayan, distance. So, si wall A na to karon given is 12 inches. No? So, inyong dumdumon, pag magkuha mo ani, is from the center sa imong wall. So mo man imong wall, ano imong thickness, mo man imong center dari. So 12 inches man ni siya. So padulong ka diri sa y-axis, no? Then for this wall, 12 inches, gikan mo ka sa tunga. So gikan 6 inches na lang siya. Kay half mo ka padulong dari, 6 inches na lang na siya.
6 inches na lang na. Padulong mong kasaway axis 6 inches. So mo na siyang nakay 0.5. 6 inches ng 0.5 man sir. Tungod, ka-feet man eh. Inches man to. So 6 inches, 12 feet na 1 feet na 1 foot na to is 12 inches po yan. So maning 0.5 kay 6 inches man siya. So mo na siya. Next na to is si wall B. So same lang gyapon sila, no? 12 inches man, so half diha padulong dito sa y-axis is 6 inches. So manang 0.5 gyapon siya. And for wall C, ang tanawan, wall C nato is kani. Tanawan ninyo, si wall C is naka-center ng plaster. Motong 6 inches siya kay kung ito na siyang irison, tanawan ninyo ni. Ang wall nato is inside man siya, no? Muna itong y-axis, then ay pa dahil siya ng wall. Dila man siya na center to center ang imong wall. Whereas, there is a wall C nimo is naka-center siya daan. Center si wall nimo. So therefore, from this, padulong sa y-axis, muna itong y-axis, ito na siyang kwaon. So, 20 man ni siya per span. Total of 80 kay 20. 20 na po diri, 20 po diri, o 20 po diri. So, from here, mangikan diri, yung distance so dalawang diha. So, muna na siyang 20 plus 20 plus 20, so 60. So, muna siyang, pag-abot mo sa table, muna siyang, ay 60. No. 60 lagi. Sakto man. So, 60. Ana. And for wall D, kung atong tanawon si wall D, center niya is dari. Padulong ka dari. So half ka 40 ni daan and half sa 20 is 10. So muna siyang nakay 50. 40 plus 10. So muna 50. And for last one, wall E. Diba? So kani wall E center dari. Padulong sa y-axis is 20 plus 10. So manang nakay 30. Simple na siya. Pag sabot na lang sa wall lang inyong kanon. And for y dari is ang opposite na po siya. So meaning, kung ganiha, padulong ka diri sa y-axis ang x nimo, karon sa y nimo, padulong na po ka dari. So manang for wall A, so nato si wall A, dari man siya, no, center man, ana. So center meaning half kaning 20 daan, so nakay 10 dari. 10 plus 20 plus 20, so munang nakay 50. Ana. So for wall B, dari man, half sa 20 lang ka, padulong dara is 10. So muna siyang nakay 10. For wall C, dari, center, padulong ka dari sa atong x-axis, no? So half sa 20, 10 plus 20, so nang nakay 30. And for D na to, center mong ka, so dari, padulong dadto. So 8 inches man na siya. So 8 inches. So half sa 8 inches nimo, so mo nang nakay, kung half ani 8 inches na siya, half ana is 4 inches, no? So 4 inches ni siya diha ang mawala. So meaning sa 60 feet nimo karon, kay 60 man ni from here to
the end, no? From top to bottom, 60 man na siya. Makuhaan siya 4 inches. So, i-convert lang dahil ni mo. So, model na siyang naka 59.67. I-convert lang na ninyo na raw 4 over 12. Kaya 4 inches man divide 12 inches. So, mo man ang 1 foot na ito. Mo 0.333. So, minus din mo sa 60. Mo ng 59.67. So, mo na siyang pagkuha sa x of y. After that, kung anong din mo ni WIXI. So, say, simple na lang ni. Kaya, imo na lang man i-multiply. Weight 35, multiplyan ni mo sa xi, which is 0.5. So, maning 17.5. WIYI. So, same lang gyapon. Weight, multiplyan lang din mo sa 50, maning 750. So on and so forth lang. Kuha na ni siya ninyo. So, after that, next dayon is diri na rin ka sa diaphragm. So, mana ka sa wall. Next is sa diaphragm na to. So, sa diaphragm na to, sa atong flooring, so giingon man dad to ganiha nga nakay cantilevered. So, nakay cantilevered ug naakay fixed non-cantilevered nga flooring. So, for non-cantilevered, 85 PSF. For cantilevered is 65. So, ano siyang tanawan ninyo, pagkuha dahil sa weight, first is weight ng gyapon. So, same lang maningil sa table, kanirang gyapon ninyong kwaon. So, sa weight karon, so, sa non-cantilevered, given is 85 PSF. So, asa man ang non-cantilevered, so, since kaning na ay shade, no, ano siyang cantilevered, so the rest is non-cantilevered. So, paano lang nimong area ani, 40 o 20, so 60 ka diri. Dayon, diri is 60 gyapon. So, 60 by 60. So, ano siyang kita niya, 60 by 60 times 85. Na 85 man ang non-cantilevered na to. Excuse me. So, 85 pounds per square foot man to. Ana. Unit niya. Kani siya, ka-fit man ni. Naka-fit man po ni. So, mawala ni siya. So, mabilin si pounds. So, 60 times 60 times 85 divide 1,000 para mahimong kips. So, maning 306 kips. So, for cantilevered, so same concept ng gyapon, pero ang area lang sa cantilevered, which is 20 by 60 gyapon. Kaya 60 man siya. Then, ang cantilevered is 65 PSF. Kani. Same 20 by 60 by 65 divide 1,000, 78 kips. After that, paundan mo ang total sa weight. Dili lang kay kaning duwa. So, apil ni tanan siya. Paano mo? 549. And para makuha din mo ang X, so same concept lang, pero floor lang siya. No? So, for non-cantilevered, so mao man siya nga portion ang non-cantilevered. So, half ana, so the center, magkuha ka sa X, padulong man siya diri. So, since 60 raman na siya, half is 30. So, man siyang 30 feet. So, for cantilevered, man siya, cantilevered. So, half dari, so 20 man ni daan dari. So, half 10 na lang siya, plus 20 dari, 20 dari. So, 20, 20, 20, 60 plus 10 dayan. So, man na siyang 70.
For y, same lang yapon, pareha lang concept. Padalong lang kadari. So half ani imong non-cantilevered is just 30 gyapon kay padalong kaana. And for cantilevered, so same lang gyapon. So 30. So mo na siya kung makita ninyo 30 ni siya. So ingana lang. After that, paon na dahil nimo WIXI. So paon nimo mo man 306 times 30, so 9180. And 306 times y na po, so 9180 gyapon. And 78 times 70, yung 5460, then 78 times 30, 2340. Then, kung ano mo ang total sa tanan. Sa tanan gyapon ha. So, kana. So, mo dahil ni siya. Ang WIXI ni mo. Dayon, so, dahil po, i-add po na ni mo tanan. So, mo na imong WIYI. No? So, after ana, magkuha na rin ka sa center of mass ni mo. So, mo na siya imong equation. So, total lang sa imong pagkuha nimo sa x, so WI, YI. So, meaning, WIXI, I mean, WIXI man siya. WIXI. So, meaning, kani, which is 19,375. Divide WIY lang dayon. So, ang weight lang dayon. So, kani siya, 549. Divide ni mo ana, kuha ni mong distance. So, 35.3. And for YCM, so, ang isa po, okay ka, 16,470. Divide 549 lang gap. So, 30. So, pagkuha ni mo sa center of mass, so, from dere, sa imong axis, no? X and Y axis. From here, sa X nimo is 35.3. Ana, 35.3 and 30 dahil imong Y. So, naa diri imong center of mass. So, yan na lang. Ang puti lang ani is di ka masipiyat sa pag-solve sa distances. So, that's for the center of mass. And next na to is center of rigidity. So, rigid diaphragm analysis. So, center of rigidity. So, is the origin whereby the seismic force applied to the center of mass of the floor will rotate. So, meaning, kung asa imong center of mass, no, kung makakuha na kay center of rigidity, so meaning dito siya mo rotate ang imong, ay chance nga dito mo rotate ang imong structure. So when forces are parallel to the length of the wall, its rigidity must be determined. So when forces are perpendicular to the wall, its rigidity is conservatively taken as 0. So, mo lang din siya yung equations. Pagkuha sa x sa center of rigidity, pareha lang ni siya. Total lang yapon sa rigidity of xi, then divide sa rigidity lang dahil sa y. So, let's have example. So, same structure or same building. So for the building discussed in the previous example, determine the location of the center of rigidity and the value of the torsional rigidity J for the lateral force resisting system configuration as shown. So the walls of the multi-story building in example 1 have a floor slab at the bottom and at the top of the wall at each level, which prevents rotation of the top of the wall and creates a fixed wall condition. So, fixed wall siya. So, same lang siya og building. So, mana dahil ni siya.
Maday ni siya ang table sa atong pagkuha sa rigidity. So since fixed man ang wall nato, maday ni pagkuha sa deflection. Deflection sa fixed nato. Deflection sa flexural plus sa shear. So sa flexural nato maning 1 over b times h over l cube plus 3h over bl. So for deflection na siya. So wall A, B, C, D, E. So yung thickness dayon, yung ibutang so 12, 12, 18, 8, 8 para simple lang pagkuha nimo sa deflection. Height is 12 feet man to tanan. Excuse me. Length is 20 man to. Every wall nimo is 20 feet man to. So pagkuha sa deflection, just use this formula. 1 over 12 times h. H nimo is 12 over L nga 20. Cube lang dayon plus 3H and 12. Then B is 12 inches. Then L is 20. So makuha din nimo 0.168. So same sa B. 0.168. Kaya pareha naman sa dimensions. Ang dali lang sa C nimo is 18 niya thickness. So malahi siya. So muna siya yung deflection. Then sa D, same man to sila tag 8 inches. So muna dahil sa yung deflection. And for rigidity, as I said a while ago, when getting rigidity, it's just the reciprocal of the deflection. So yun mo lang na reciprocal, 1 over 0.168. So muna yung 5.95. So on and so forth. Ay mo lang ng reciprocal. So mo ng rigidity. So, kung makuha na yung rigidity, proceed na ka sa next table. Same lang gyapon. Pareha lang ganiha. Ang nakalahi lang karon, ibutang mo nimo si wall A, B, C, D, E nimo. Ang nakalahi lang is na kay R sub IY of R sub IX. And distance is same. Kay ganiya is ang weight man to. So karon is ang rigidity na. So in getting the rigidity, so matong giingon ganiha for the nagsugod sa rigidity. When forces are parallel to the length of the wall, its rigidity must be determined. When forces are perpendicular to the wall, its rigidity is conservatively taken as 0. So meaning, makita ninyo diri, na may makita nga mga 0. So, kung 0 siya, meaning, meaning 0 siya is dili siya makapugong og force. Example dari, so R sub IY ta, no? Like ang force lugar nimo naghapak diha, so sa tunggingon kung parallel siya, no, sa imong wall ang force, meaning mo resist siya. So meaning since parallel man mo resist ni siya nga wall, apil ni o kani mo resist ni siya kung imong hapak is pana kung imong force. Pero kaning wall D o wall E, kapag hapak ani sa wall, wala ni pulos, matumba gani mo na siyang 0 iyang kuan, 0 iyang value. Okay, wala na sila pulos sa kana nga hapak nga wall ay nga force, I mean.
Kung parallel siya, mo resist. So meaning si A, B, ug C mo resist. So kung ato tanawon sa table, along sa R sub IY, no? Ang naay value lang is A, B, ug C. Okay? Sila ra may mo resist. So asa may nakuha kani? It's just your rigidity nga na-solve. So mura man sila. Ang kuan lang nga kung resist ba siya or dili. So mura importante yan. So kung kay X na pud ta, so, kung paana na pud ang hapak sa force, paana. Kani si A, B ug C wala na pud sila pulos. Nga. Okay. Perpendicular naman sila. So ang mag-resist na lang ani kani si E ug si D. So muna kung makita ninyo, si E ug si D ra ang na-value. Na. Then, kung lang dahil ninyo ang total, 20.83 o 7.94. So, pagkuha dahil sa distance, is same lang gyapon. Same lang gyapon ang distance. Pero, ang inyo lang kuhaan og distance is kung kato lang na ay rigidity. Kung makita ninyo, kanilang for X, kanilang tulo, wala nagikuha si D ug E. Sa Y, kanila po duwa. No? So, wala na inyong dumdumon. Kaya mura man silang mo resist ng wall. Mura man yung na-rigidity. So, ang distance, same lang gyapon ang process. Ito lang pagkuha na itong distance niya. So, kaning mga value, pareha naman niya itong table sa previous. Mura man silang mga distance. Ang kuan lang is, ang gibutangan lag value is katong mo resist ng wall. So, wala inyong dumdumon. And after that is kanita yun, R sub IY times X sub I. So, kanilang 5.95 times 0.5 maning 2.98. So, ang na-value lang po ani is kato lang po mo resist. Then, kung ani mo siya total, same lang dayon, dari, multiply lang nimo, and kung online mo ang total. After that, proceed na dayon ka dari. So, paanday nimo. So, RIY summation over sa imo dayong RIY. So, muna din 541 kani divide 20.83. So, muna imong X. Then, 238 divide 7.94. So, muna siya imong sa Y. So, 238 divide 7.94. So, muna siya sa imong Y. So, imong kwaon na kay 26 o 30 feet. So, imong i-draw 26 o 30 sa naadiri. So, kung ganiha, 35 man to imong X, di ba? Center of mass nimo 35 asan to? O 35.3 o 30 gyapon. So, meaning, ato na siyang drawing on 35. So, like, 80 man ino. So, diri man tataman ang 60. So, ang half is around na diri sa center ani. So, 35.3 man. So, meaning na diri. So, na diri imong center of mass. Center of mass nimo. And mo nimong center of rigidity. So, meaning, dapog chance nga mo rotate ang imong structure from here to there, no? So, mo na ang need nimo ma-determine imong center of mass o center of rigidity. So, meaning, kay ang supposedly dapat duol ragid kay ni si center of mass o si center of rigidity nimo para walay rotation nga mahitabo. So, may nalang gani kay same sila 30 feet. So, di kay sila maglihok piya. Pero there is a x-axis na siya diferensya. So, ingana. So, muna siya ang sa atong center of mass and center of rigidity. So, simple lang man siya. Ang pagkuan lang. Pag, ito gani, kuha lang sa distance. Ito lang medyo
libog mo. Pero masteran mo ana. So distance. So any questions sa discussion? So any question? So ang dali lang is dapat madumduman lang ninyo ang plaster sa table. Eh kung makuha na ninyo, wala rason nga masipyat mo ana. Eh, like distance lang. Yes, Alkizar? Sir, natin klase ba, sir? Yes, naa. Mag-distance ato, sir, or Dili, mag-quiz mo ugma. Lagi, serious. Mag-quiz mo ugma. Face to face, yes, face to face. Nang face to face na ko ganiya sa Pika section. So tomorrow, mag-quiz mo. check coverage, sir, katong gahapon, sir, nga topic. Ngayon karon. Tong gahapon lang sa. Gahapon lang. Ay sa ning karon kay murag hindi pa ninyo makuan, di pa mag-sink in sa inyong kuan na di mo ka-answer. Ito lang gahapon para isa lang ka-topic sa inyong i-focus. Thank you, sir. Sige. So, kung wala may question, so until 9 pamanta, so magatag ko plates, no? Kuan lang ni siya para sa topic gahapon. Plates ni siya sa topic gahapon para during pag-solve ninyo, at least pag-quiz, madumduman ninyo unsay process. So magatag ko plates karon. Sige. So kung wala question ako na ning stop ang share ha.